अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमामा फ़ैज़ है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन की अलामात क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक मारूफ़ इस्लामी स्कॉलर जो हैं, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन आजकल वीडियोज़ में और न्यूज़ में उनके बेटे की वफ़ात का बहुत ज़िक्र किया जा रहा है कि रीज़न्स क्या थी और क्या नहीं थी। रिगार्डिंग और रिगार्डलेस कि क्या रीज़न्स थी, क्या नहीं, हम सबको इस वाक़ये से या इस ख़बरों से ये सीखने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन बेसिकली चीज़ क्या है और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस इन सब में फ़र्क क्या है। डिप्रेशन में बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को किसी भी किस्म की चीज़ जो उसको पहले पसंद आती हो, कोई ऐसी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ जो उनको करना पसंद हो, जैसे फ़ैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ मूवीज़ पे जाना या कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटी या अपने पर्सनल एक्टिविटीज़ में उनको बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात ये है कि ये इसमें मरीज़ का सारा दिन या उस इंसान का सारा दिन लो मूड रहता है। उनका मूड कभी भी एलिवेट नहीं करता, मूड कभी भी बेहतर नहीं होता, बेशक वो कुछ भी कर लें या उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, उनमें होपलेसनेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ऑल्दो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को या वो उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे होते। एक सिम्पटम इसमें ये भी है कि आपका रैपिडली आपका फ़ौरन आपका जो कह लें कि वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, उसमें कोई डाइटिंग नहीं होती, उसमें कोई खाना रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होता, लेकिन फिर भी आपका वेट बहुत ज़्यादा एकदम से गिरना शुरू कर देता है। आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपके सोने जागने का टाइम, आपको नींद ना आना और ये सारे मसले मसाइल भी इसमें शामिल हैं, जिसमें आपको भूख ना लगना एक ये चीज़ भी शामिल है कि आप इंसान को अर्ज ही फ़ील नहीं होती, उसको उसका दिल ही नहीं करता, उसको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कुछ भी करने की। अपने बिस्तर से उठना उनको एक बहुत बड़ा टास्क लगता है, जो कि इस वजह से वो अपने बिस्तर तक लिमिट होके रह जाते हैं और अगर वो बिस्तर से उठ भी रहे हैं, कोई काम-काज भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो उनको डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि समटाइम्स हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि उनके बाकी सारे काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैडनेस को या उनके डिप्रेशन को या लो फ़ील करने को हम उस चीज़ से मैयर कर लेते हैं कि बाकी सारे काम हो रहे हैं, तो फिर डिप्रेशन कहाँ से आया। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वो मोस्टली थके रहते हैं, फटीग फ़ील करते हैं, वो कभी भी एनर्जी फ़ील नहीं करते, कि उनको बेशक वो सो के उठे हुए हैं, सारा दिन बिस्तर पे हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा फटीग हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनको उठने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उठ के करें भी कुछ, क्योंकि उनको एक मोटिवेशन ही नहीं है और वो अंदर से उस चीज़ को फ़ील ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए उनकी सारी एक्टिविटीज़, उनका उठना, बैठना, खाना-पीना सब कुछ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब आपको या इंसान को बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस आनी शुरू हो जाती है कि उनको वो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं हैं, अपनी वर्थ, अपनी कीमत या अपने घर वालों के लिए उनकी क्या कीमत है या क्या जगह है, उनको उस चीज़ों के बारे में ख़याल और फीलिंग्स आना बिल्कुल बंद हो जाती हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि वो किसी के बाप हैं, किसी की माँ हैं या किसी के साथ कोई उनका रिलेशनशिप है या लोग उनको देख के ज़िंदा हैं या लोग उनके साथ चलते हैं, कि फैमिली सिस्टम में यही देखा जाता है कि हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं ताकि हमें एक सोशल और इमोशनल सपोर्ट मिले। डिप्रेशन के पेशेंट्स को इन सारी चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उनके अपने अंदर एक कॉन्टिन्यूस एक जंग चल रही होती है, जिसको वो डील करने के चक्करों में लगे होते हैं या उनको डील नहीं कर पा रहे होते और ना ही वो मदद के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, ना मदद मांग रहे होते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ की भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। इसीलिए हमें इन चीज़ों को थोड़ा-सा विजिलेंट होना पड़ेगा, इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम इसी डिप्रेशन के बारे में ही बात करें, तो वो इसमें ये भी हो सकता है कि मरीज़ अपने बारे में या अपनी ज़िंदगी के बारे में या डेली रूटीन के बारे में बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिवनेस की तरफ चला जाता है। मीन्स कि वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पा रहा होता, फ़ैसला नहीं कर पा रहा होता कि मुझे एक्चुअल में मुझे करना क्या है। अगर मुझे आइदर मुझे ये चीज़ डिसाइड करनी है या मुझे ये स्ट्रीमलाइन डिसाइड करनी है, मुझे बेसिकली करना क्या है इनका। एक बहुत ज़रूरी इसमें सिम्पटम ये भी आता है कि आपको सुसाइड की या ख़ुदकुशी के ख़यालात आने शुरू हो जाते हैं। आप उसके बारे में प्लान करना शुरू कर देते हैं या सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में ख़यालात आने शुरू हो जाते हैं और एंड पे ये होता है कि आप उसको या समहाउ ये भी होता है कि आप सुसाइड कमिट कर लेते हैं। डिप्रेशन की वजह से आपकी सोशल लाइफ, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ सारी डिक्लाइन कर जाती है, वो सारी ख़राब हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं उसमें। क्योंकि देखें, आप अपना ध्यान नहीं रख रहे, आप खुश नहीं हैं, आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आप एक होपलेस इंसान बन रहे हैं या आप एक वर्थलेसनेस की फीलिंग आप में बहुत ज़्यादा आ गई है। तो इन सारी चीज़ों से मिलके हमारी पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ बनी होती है।
تو جس کی وجہ سے ہماری ساری لائف خراب ہو رہی ہوتی ہے، اس انسان کی ساری لائف خراب ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑی کنفیوژن اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ سیڈنس، اداسی اور ڈپریشن میں کیا فرق ہے۔ ڈپریشن میں بیسیکلی وہ ایک کنٹینیوس اسٹیٹ ہے۔ ڈپریشن میں اور سیڈنس میں فرق یہ ہوتا ہے، اداسی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے ایک نقصان ہوا، جیسے کوئی جاب چلی گئی، کوئی رشتہ ختم ہو گیا، کوئی اس طرح کے معاملات ہو گئے، تو اگر وہ اس بارے میں ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، سیڈ فیل کر رہے ہیں، اداس فیل کر رہے ہیں، لیکن اسٹل وہ اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ جبکہ ڈپریشن کے پیشنٹس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، وہ کنٹینیوسلی ڈپریس ہوتے ہیں، ان کو کوئی اس طرح کی فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی، وہ ہر چیز کے لیے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا بیسیکلی، اور یہ کنٹینیوس اسٹیٹ ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس حوالے سے آپ کا ایٹنگ پیٹرن ڈاؤن ہو گیا ہوتا ہے، آپ کا سلیپ پیٹرن خراب ہو گیا ہوتا ہے، جبکہ سیڈنس میں آپ ایک ٹائم پہ سیڈ فیل کر رہے ہیں، لیکن اگلے ہی گھنٹے میں جب آپ تھوڑا سا بیٹر فیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کھانا پینا آپ کا باقی سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، آپ سو بھی صحیح پا رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ چیز آ گئی۔ دوسری یہ چیز آ گئی کہ آپ نے جب آپ ڈاؤن ہیں، آپ اس کو انجوائے نہیں کر پا رہے کسی بھی چیز کو لے کے۔ اب اس میں یہ ہے کہ لوگ سم ٹائمز یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کی وہ جاب پہ بھی جا رہے ہیں، وہ اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں، وہ ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن اسٹل وہ ڈپریس کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ڈپریشن میں یہ چیز آ سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کا ڈپریشن ایسے ہو۔ تو ہم سب کا ڈپریشن اگر کسی کو بھی ڈائگنوز ہوتا ہے یا کوئی بھی بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے تو سب کا ڈفرینٹ ہے۔ بیماری کا نام ایک ہے لیکن طریقہ کار اور اس کا اثر سب پہ مختلف ہے۔ اسی لیے اپنے گھر والوں کا، اپنے پیاروں کا، ارد گرد کے لوگوں کا اس حوالے سے ضرور خیال رکھیں، کیونکہ ہر ڈپریشن کا ہر مریض یا ہر نفسیات کا مریض آپ کے پاس امداد کے لیے یا مدد کے لیے نہیں آتا۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خود خیال کرنا ہے۔ اور ایک گزارش اس بات پہ ہے کہ سائیکولوجیکل ہیلتھ اور نفسیات کا جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو سیریس لینا شروع کریں۔ یہ مذاق نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اپنے ہی پیاروں کا یا ہمارے پاس کوئی ڈپریسڈ بندہ بیٹھا ہو، ہم اس کا سم ٹائمز مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اپنی طرف سے ہم ان کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ ان کا وہ سمپل والا موڈ خراب نہیں ہے کہ جس پہ ہم ان کو ہیومر ڈال کے، ان کا مذاق اڑا کے یا ان سے مذاق کر کے یا ان کے باقی ساری چیزوں کو ٹھیک کر کے ہمیں لگے کہ نہیں ڈپریشن ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈپریشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے، یہ ایک سیریس چیز ہے، یہ کوئی نارمل اور عام سی بیماری نہیں ہے۔ تو اسی لیے ڈپریشن میں تھوڑا سا ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ڈپریشن میں مطلب یہ کہ آپ کو جیسے محسوس ہو کہ انسان کی تھوڑی سی ان چیزوں میں فرق آنا شروع ہے، ایٹ لیسٹ آپ اس کے بارے میں ویجیلنٹ ہو، ان کو سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں تاکہ ان کو پراپر پروفیشنل ہیلپ ملے۔ ہم ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ سکتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک دوسرے کے لیے پروفیشنل ہیلپ بھی چاہیے ہوتی ہے تاکہ کوئی لوپ ہول رہ نہ جائے، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو ایک تو آپ کو فائدہ دے اس سینس میں کہ آپ کا شعور آپ لوگوں میں بنے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے، سائیکولوجیکلی ان کو مینٹل ہیلتھ کی کتنی ضرورت ہے اور مینٹل ہیلتھ کیئر گیورس کی کیا ضرورت ہے۔ تو آپ لوگ پلیز ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کے لیے آپ سب سے بڑی نیکی یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہم سب کا ایک دوسرے کا ایسے ہی خیال رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔